po. Ay. This one is knitted, color black. Knitted black. Adjustable straps, mga mami, may shearing to sa gilid Wala ulit siyang bewang. Puro sila walang bewang. Ewan ko ba bakit. Okay, small semi-med. Small semi-med. Could overlap siya ha. Could spaghetti, 50 pesos. Spaghetti, 50 pesos. Ma'am Kellyan, yours na to, Ma'am Kellyan. Next mga mami, katulad ng suot ko, this one, it's a self-tie black flowy dress. Kung hindi mo nakuha yung suot ko, baka eto na ang chance. Okay, eto mga mami, it's Zara levels pero hindi siya pinaplansya. Okay, after laba, no need to iron, diretso suot. Gusot talaga dapat siya. Kasi pag pinlansya na to, i-straight. Basta ganito yung atake niya, crumpled yung itsura niya. Okay, ganyan siya mga mami Huwag nyo nang plansyahin. Mga kumari kong magaganda. Self-tie to XL. Self-tie to XL, may bulsa din to, mga kumari. Ayan siya. Gets mo? Kung gusto mo ng small, pwede naman. Medium, pwede. Basta katulad ng suot ko. Eto, you can adjust the straps. Okay, good? Gusot, 100 pesos. Isa kang gusot na girl, 100 pesos. Spaghetti! Ma'am Shah, Veronel. Yours na, Ma'am Shah. Makapal to, mga ate, ha? Sulit naman ang 50 mo. Sulit. Sarap, sulit. Next, mga mami, ito malambot lang. Pwede itong pang church. Pwede rin pang office. It's color khaki. Khaki bells. May tali siya sa gitna, mga mami. Colored. Siyempre, maganda tela at chalis yan. Long sleeves. May bewang. Size medium. Pero kung small ka, pwede. Code khaki, 50 pesos. Khaki, 50 pesos. Gusot. Ay, Ma'am Candy. Yours na, Ma'am Candy. Hindi ito pinaplansya, mga mami, Lalo nyo pa yung gusutin. Lalo nyo pa gusutin. Next, mga mami, para lang kayong bumili sa Uniqlo. This one, it's a very nice t-shirt dress. Cotton stretch, mga ante. Ayan, ha. Okay, this is for size large, mga mami. Semi-XL will do. Size large, semi-XL. T-shirt dress, 100 pesos. T-shirt dress, 100 pesos. Khaki. Ma'am Lara Ramos, yours na, Ma'am Lara. $50 million. Next, galing to sa gold ko, mga madam. Day 2. Day 2 gold. This one, para siyang baby doll dress. Baby doll color, short sleeves, mga madam. Light green, perfect on church, may tali sa likod. Size large. 30-32 large. Code light green, 100 pesos. Light green, 100 pesos. T-shirt dress, Ma'am Nikki H. Yours na, Ma'am Nikki. T-shirt dress. Next, mga mami, parang bago ulit to. Very Zara, very cute. Cute girl ka lang siya, mga ate. Naka-smoking dress ka, may kasama kang bolero. Okay, parang siyang bolero. Very Zara ang fabric, mga mami. Smoking, harap at likod. Small med lang ulit. Code, very Zara, 100 pesos. Code is very Zara, 100 pesos. Small med only. Light green. Ma'am Albert, yours na po. Next, mga mami, another black spaghetti. Pa-A-line to, mga madam, cotton stretch. Hindi to knitted, mga mami, it's cotton. Twisted siya on one side, makapalantela, of course. Adjustable strap, walang bewang, perfect Sunday dress. Size medium, semi-large. Kung small, pwede. Code, 50 mile. Code is 50 mile. Very Zara. Mama Eileen, Pilapil, yours na to. Maganda to, Mama Eileen. Next, mga mami, saan may gusto ng pula? It's your birthday. And it's your time to shine. Ay, ang ganda na ito, mga ate ko. Okay, the fabric is giving Zara vibes. Okay, pwede siyang pang formal attire. Pwede pang gaganap, mga mami. Semi-formal, formal will do.
Okay? Depende sa hinihingi ng pupuntahan mo. Adjustable yung front details niya there. Para may accent lang. Wide yung entrada ng braso, mga mami. May bewang to. Non-garterized. May bewang. This is 36XL. Kung 34 kayo, madibdib, pwede. Okay? 34, 36XL. Code, Shala. Code, Shala. 100 pesos, 34, 36XL. 50 mine. Mamalu. Mo, yours na Mamalu. Next, mga mami. Galing to sa gold. Thursday. Thursday ata. Yeah, it's Thursday. This one is lace dress. Color cream, mga mami. Nakaborda lahat ng details. Combination of black linings, mga madam. Double lining. Garter po ang bewang. Garter ang bewang. This one is 32 large. 32 large. 34XL. Code combination. Code is combination. 100 pesos. Galing po yan sa 150. Shala. Mamalu. Mo. Yours na po. I have another red dress here, mga mada. Maganda rin po. Okay. Kahapon, mga mami, parang may blue ako neto kahapon. Kaya lang may button down yun. This one, another Zara levels. It's also very social, mga mami. Look at the fabric. Okay, non-colored. Short sleeves, mga madam. No pocket, pero the waist. Para kang may belt, it's adjustable. Okay, very simple, very classy. Classy. Size large lang para maganda. 30, 32 large. Good, beautiful. 100 pesos, beautiful. Combination. Ma'am Arlene. S. Yours na Ma'am Arlene combination. Next, mga mami. Puro galing sa gold to. Hindi nyo binili ng 150. Mga mami, maganda to. Literal na parang bago siya. Galing din to sa gold. Okay, if I'm not mistaken, kung dito kahapon, baka nung Wednesday. I don't know. I'm not sure. Okay, may shirring sa gitna yung mga pearls niya. Design lang yon, mga madam. Okay, may bewang to. May bewang. This one is XL34. Code flower, 100 pesos. Flower, 100 pesos. XL34. Beautiful. Ay. Beautiful, Ma'am Albert. Yours na po. Next, mga madam. For size small lang to, mga mami. Okay, I'm a size small. Fabric, parang red siya. Faded red, parang ganun. Okay, square neck, mga mami. Sleeves with garter, may bewang, walang bulsa. Okay, ito very dalagang Pilipina. Very dalagang Pilipina. Kaya lang pang 24 bewang lang to, mga mami. 24 waist. Code is checkered. Checkered, 100 pesos checkered. Flower. 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 Tessie, Faron. Ma'am Tessie, yours na.